ଏମିତି ଫିଲ୍ମ କରୁଥାଅ ମାନେ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏମିତି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସଅପ୍ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଶୁଣ ରାତି 10টাରେ ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁନି ଯାଇ ଦେଖିବୁ ପୁଅ କହିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଯାଇକି ସେଠି କାଟିବୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏକଦମ ସୁପର ଡୁପର ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିର ଆଉ ଗୋଟେ ଗପର ନିଶ୍ଚିତ थैंक यू ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା वन ऑफ द बेस्ट ओडिया मूवी थैंक यू बहुत बढ़िया एक्टिंग ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ थर्ड टाइम माने ओडिया सिनेमा आगे जेन फुल होगला हॉल सेमती ये आज जेन फुल जेमती या पर जत्ते सिनेमा हबो से फुट जेन जाओ आ सेमती पूरा परि दे परे काम बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद था निश्चय एमती फुल अरे बाप रे ये पुण्य ऑडियंस 7 दिन हेलानी जीव हाँ बहुत बढ़िया एक्टिंग एक क्लास एक्टिंग देखिए पेट भाई ठीक है वंडरफुल एक्टिंग समस्त देखला वाला पिक्चर है कि आ बहुत खुशी आनंद ओडिया लोक बहुत खुशी है हॉल फुल रही बहुत खुशी